শনিবার এক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে ভিত্তিপ্রস্তর হল কমলাসাগর বিধানসভার অন্তর্গত শেকেরকোট আইওসির জ্বালানি তেলের ডিপো। শনিবার সকাল 10টা নাগাদ উত্তর পূর্বাঞ্চলের অরুণাচল প্রদেশ থেকে এক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আইওসির ভিত্তিপ্রস্তর করেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শেকেরকোটে ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল, কমলাসাগরের বিধায়িকা অন্তরা সরকার দেব, খাদ্য দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব তথা অধিকর্তা নির্মল অধিকারী, সদর মহকুমা শাসক মানিকলাল দাস সহ আইওসির আধিকারিকরাও। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উপস্থিত অতিথিরা এই ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন এবং ফলক উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠানের উপস্থিত মুখ্য অতিথি উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন, আইওসি এর জ্বালানি তেলের ডিপো চালু হলে রাজ্যের আরও অনেকটা উন্নত হবে, রাজ্যে জ্বালানি তেলের কালো বাজারিও কমে যাবে। পাশাপাশি তিনি এই দিনের এই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির কথাও তুলে ধরেন। भानु चंदेर रिपोर्ट। हुआ इस कार्यक्रम हमारी त्रिपुरा में हर महीने में हर टाइम में हो रहा है, और ये जो हो रहा है ओनली मोदी जी का कारण से, हमारी प्रधानमंत्री जी का कारण से। तो आज हमारी ये इंडियन ऑयल का कॉरपोरेशन का जो डेवलपमेंट जो डिपो, इसमें हमारी त्रिपुरा वासी के लिए एक बहुत बड़ा एक मौका आया। हम लोग थोड़ा पीछे साल को देखेगा तो कभी कभी हमारी पूर्व वक्ता बोला, जो कभी कभी हमारी जो लाइफलाइन है हमारी त्रिपुरा का, इसी लाइफलाइन में हमारी जो पहाड़ का अंदर में इस रास्ता है, कभी कभी लैंडस्लाइड होता है, कभी कभी आबोहवा दुर्যোগ का कारण से रास्ता बंद हो जाता है। तो उसी टाइम पे हमारी त्रिपुरा में एक ऑयल का एक दुर्যোগ बन जाते थे, अर्थात ब्लैक मार्केटिंग के कारण से हमारी जनता का बहुत नुकसान होते थे। तो इसी नुकसान से हमारी त्रिपुरा वासी संपूर्ण सुरक्षित रहेगा। आगे में ये डिपो जब चालू हो जाएगा, हमारी त्रिपुरा में कोई और ऑयल का क्राइसिस व कोई ब्लैक मार्केटिंग होगा नहीं, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो हम लोग चाहते हैं जितना जल्दी ये डिपो चालू हो जाइए,